Жылкы базардабыз достор. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн апта күнүнө ишемби 18 октябрь 2025 жыл Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз достор. Биз азыр бир жерден видео тартып көргөзөбүз достор. Сиздер лайкты басып колдоп туруңуздар. Каналга талааны унутпаңыздар. Биз азыр мактан баштадык. O жылкыдан баштайынчы одан мына. Охо. Ассаламу алейкум. Кимди колду экен? Канча сурап атасың? Базар аланы. Канча сурап атасың ара? 250. О. Жаш баланы кылсам аксакалдык экен. Дача бар, илим дачага. Жылкы. Жашы кандай байкам? Жетасы. На. 250. Базар канча берет ба? Сурадыбы? Жок, азыр турабыз. Жаңы эле келдиңиздер. Жетасы. Мощный. Так, bunun номерini бербедим. О, жылкы. Ассаламу алейкум ака. Да, бул сатылбайт экен. Бияк өтө экен. Опа, мына дагы бир улактын жылкылары келди. Жок. Жаша, ассаламу алейкум. Канча сурайсыз? Көрүп атат. Кимдики сизге? Муну канча деп атты экен? Я. Bunu bilmeyiz. Bunu körü var durumunda. Bilmeyiz deydi. Assalamu alaikum. İyi var. Tüyüt kanca suraysın ha? 150 bin. Рабочий. Bu toyun da paltroş. Рабочий dedim o ben da. 150 bin. O kancansın toydu? Üçüncüsü. Ажырады ой. Наоборот, туйт атпайбыз уну өзү. Онда болгон бу. Так, Бегимай дейт. Бегимай канча сурайсың? 200 миң. Күн жакта жакшы көрүнбөйт экен. Так, маяк эле өтөйүкчү. Тайлар жака. Taylar, o taylar kimdi eкен? Так, булардын ээси. Базар алам. Ээси жок. Ассаламу алейкум. Канча байка бу? 70 миң сом. Ургачы го дейм, а? Ургач. Ургачы бедем. Тай. 70 миң дейт. Ол тайлар kimdiki байка? Силердики эмеспи? 80 деп атканбыз. Жок, Так, бул жерде ээси жок. Ayısı kimdeki? Kanca deyit bu kimdiki eken? 80 bin. Bir yaş bolluk koyayım mı? Bol kaltıra. Geç bulun ha. 80 bin. Erkek. Tay. Tay iyisi yok köyünde. Kancacı sıraysın mı? 130 bin. Бұл туған түйілек пе? Түйілек, а? 2 жаш кен. Байталы кен да еще. 130 миң. Онда олған байтал. Онда жүйімен екен. Байка қанша сұрайсыз ба? Я. 150. Бұл байтал оқшайды. 150. Көкбе азыр бара азыр. Bu kaçka kanca eкен? 130. 130? Tak, bu 130 ming deydi. Bu kimdiki eкен bu? Sizlerden ha? Bu öte büyük eкен ha? Boyu 170. Boyu 1.70. Üçlü tuğan be. Üçlü tuğan? Bey. Yaklar ayağı aytasın. Çöçtet koyun.
Buttары таза, жеуші таза. Бұл қаяқтан келген? Местнелер? Чуйский, местный. Местный, чуйский. Панта. Қантта тұрған. Так, бағасы қанша бұл? Bası 250. 250 мың дейтін abi. Базар қанша берді сұрады? 180 verdi. 180 ha? 250 olsa magazinski бағасы қанша? 200 bin taze. Тоғылық 200 мың болып дейтін. Bakın sorularda. Деп, бұл боз емес. Ассалаумағалейкум. Жақсысыз ба? Боз деп жатыр. Боз көрдіңіздер ме? Ya. Yaptarım bir silah atar. Жақтары таза екен. Номер қалтырыңыз анда? 223. 0223 74. 74 47. 47 74. Қарелі 74 достар. Мына чаласыздар. Енді оған мощный чоң екен бұл бәй. Жарыс сатыңыз содаңыз берсін. Қанша екен ол кім екен? Ya жігіттер сарт көй? Так, бұның есі жоқ. Бұл қанша дейді? Жемде тұрған ғой дейм, а? Қанша екен бұл? Бұл әйген ғой дейм? Қанша сұрайсыз ба әке? 150 дейді. 150 мың. О, кімдікі олды екен? Мұнда есі жоқ. Семіз. Toylarda sırayız, toylarda. Semiz akşit. Assalamualaikum. Qancha sırayız? Var. 90'dan mı? Yaşlar qanday? Paltarashka var. Erkek urg'achilar. Екі o'tang urg'achi. 90'dan deydi. Paltarashka екі urg'achi. Tay. Bunda bo'lgan. Toylar, tak bu. Erkek urg'achi. Assalomu alaykum. 111 ga ketdi ular. Qancha so'raysiz? 120 so'raydi. 120. Erkek urg'achi bu. Urg'achi. 2 yosh bu. 1,5 yosh. Paltarashka ekan bu. 150. Siz qancha so'raysiz? 120. 120. Bu da urg'achi. Erkek. Erkek bu. Bu da paltarashka? 2 yosh bu. Paltarashka. Paltarashka 120 ming. Yaxshi. Endi olgan saylar, qilmoqlar qanchadan ekan endi? Quluni nima ham bor ekan? Assalomu alaykum. Alaykum. Qanchanchi quluni bu? Birinchi. Birinchisi. Voytab ekanda bu. Nimaga? Bahasi qancha? 150. 150 ming. Bozor qancha berdi bu? Bozor 100. Quluni erkek burg'achi. Bozor 143 ber. Qanchalik o? Pulni mayskiy da. Mayskiy. Onda o qashqa ekan. Balasi erkek. Quluni. Yaxshi nomer qoldirmaysiz shu? Yo, bozorda sotaylik. Bozorda sotasiz, va? Ma'qul, sodangiz bersin. Rahmat, yaxshi ekan. Oqsoqol, assalomu alaykum. Qancha so'raysiz? Bunu 68 lira atalım. 68 erkek. 1 yosh. 1 yosh. 68 mingga deydi. Bozor qancha berdi? Qanchaga bermedingiz? Shu berilga? Yemi beradi deydi. 68 ming. Siz qancha so'raysiz? 130 ming. Yoshi qanday bo'lib qoldi? 2 yosh yuratib turibman. Endi o'g'il erkek. Sağ bu tay. Qancha so'raysiz bu? 60. 60 ming. Erkek ha? Erkek. Yoshi qanday? 1 yosh bo'lib qoldi. Yo'q. He, 5 aylık. 5 oylik. 60 ming so'm. Qancha so'radi bozor? Baho berdi? Yo'q, endi çeşitli. Yemi chiqdim deyman. 60 ming 5 oylik. Tak. Qulunlar keldi. Aqa. O be qancha voy ekan? Assalomu alaykum. 100 so'rayapmiz. 100 ming. Qancha tug'an be?
Төрттү тууган. Онда болгон 100 миң дейт. Тай канча экен? 5. Улун 45. Эркек ургачы. Эркек, а? Так, шундай ба. Аха, өтөлүк. Көсөптөр канчадан булар? 50 миңден. Эркек ургачылар. Аралаш. 50 миңден. Аралаш екен. Тек. Assalomu alaykum. Şef, qandaysiz? Qanchadan bular? Sizniki? Sizniki emasmi? Tak. Qaysi zamir? Tak, men yeyishi yarashdan turadi ekan. Bu vaqtda savdo oladi. Qaysi savdo oladi ekan? Yo'q. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan bular? 130 tane oldu. 130. Semiz ekan ha? Semizler bu da. Mana 130'da. Semizler. Soygonga mor. Oho, mana semizler. Onu semizlese bo'ladi. Ko'rdingizlar do'stlar. Yo'q, kimniki ekan bular? Tak, bularning hech yo'q. Cambarıyla 1 metre çıkarttık kendine. O kulumlar kanca? Assalamu alaykum. 50 mingden. 50'den. Bir yaşka çıkan var mı yok mu? Yok. Yok ha? Ama olar cevaplar. Bunlar benimki emas, başka birinin kımmatlısı. Bunlar kumbatlar var. Rusya'dan gelmiş. Rusya'dan gelgende. Patları var ha. Bunun nomeri yok ha şef. Üçünün nomeri yok ha. Çok. Oğlar kuruk 50'den mi şef? 50'den 45'ten ne kadar? 45'ten 50'ge çeyin gelir. Nomer kaldırasın mı? Yok. Şuradan gidip Şerden legadet deydi. Şunday bağlar dostlar. Biz videonu ayaktayız. Sizler like de basıp qoldыңыздар. Kanala katılganı unutmаңыздар.